Subscribe now and press the bell icon. Never miss. नाज़रीन अवाम तक मैं हूँ कुर्बान बलोच। हम आज सियासत और कोरोना वायरस लॉकडाउन जो एक मुसलसल तसलसल से हम प्रोग्राम करते आ रहे हैं, आज उससे हटके हम कुछ किसी चीज़ पे या ऐसे आप कहें कि रमज़ान शरीफ उसके आमद है, इसके हवाले से वफाकी हुकूमत में काफ़ी गामा गामी हुई है, ईवान सदर में इजलास हुए हैं, आज वज़ीर आज़म के साथ उलमा किराम की मुलाकात हुई है। तय ये हुआ है कि अब रमज़ान मुबारक में जो तरावी हैं, जो मजहबी इवेंट्स हैं, वो कैसे बनाए जाएं, उसको कैसे सेलिब्रेट किया जाए या वो मुनक़द कैसे किया जाए, इस हवाले से हम बात करेंगे। तो इस हवाले से हमारा प्रोग्राम आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी कहें कि इस प्रोग्राम को ज़रूर देखें। आज हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे कलीग सहाफ़ी दोस्त हैं इंतज़ार हैदरी। इंतज़ार हैदरी मजहबी उमूर के यहाँ इस्लामाबाद में जाने माने सहाफ़ी कहलाते हैं, समझे जाते हैं। उसको वो उसकी अच्छी खूबी ये है कि शिया सुन्नी जो भी फ़िरके हैं मजहब में, हमारे मजहब में, वो सारे एक बंदा कवर करता है और उसमें वो कभी कोई चीज़ कोई हैकी फेंकी नहीं करता। जो भी चीज़ें हैं वो लोगों को वैसे ही पहुंचाता है। तो ये जो 2 दिन से ईवान सदर में एक्टिविटी हुई और उसके बाद आज वज़ीर आज़म हाउस में एक्टिविटी हुई, उलमा किराम और हुकूमत वफाकी हुकूमत के दरमियान रमज़ान मुबारक के हवाले से 20 नुकाती एक शराइत तय हुए हैं। वो तरावी हों, वो जो भी मजहबी दूसरी इवेंट्स हैं, हम इंतज़ार हैदरी से उस पर बात करेंगे। लेकिन मैंने जो चीज़ें देखी हैं, ये चीज़ें जो भी तय हुई हैं, उससे मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई सोशल डिस्टेंस हो सके। मुझे पॉसिबल नहीं लगता कि जहाँ सैकड़ों लोग इकट्ठे हों और एक मजहबी जो इवेंट है उसमें और मजहबी फ़राइज़ अंजाम देते हों, उसमें ये ख्याल रखा जाए कि 6 फुट दूर खड़ा होना है, 3 फुट दूर खड़ा होना है, वाशरूम्स यूज़ करना है, वुज़ू की जगह है उसको कैसे इस्तेमाल करना है, वो सारी चीज़ें एक तरीक़ेकार के साथ, एक सोशल डिस्टेंस के साथ इस्तेमाल हो। मुझे नहीं लगता। आगे इंतज़ार इस पे क्या कहते हैं? इंतज़ार वेलकम टू आवर शो। बहुत शुक्रिया। और मैंने लंबी चौड़ी मैंने बात कर ली, नहीं अच्छा किया। आपने समझ गए होंगे क्या। अब मुझे सच्ची बात है, मैं कल 2 दिन से सोच रहा हूँ कि वफाकी हुकूमत ने भी जैसे दूसरे शोबे के सामने सरेंडर किया तो इस मामले पे भी सरेंडर किया। जहाँ तक बात है सरेंडर की, तो जाहिर सी बात है हुकूमत ने कोशिश की। मैं सिर्फ यहाँ पे एक हमारी ज़बान में एक लतीफ़ा उसे समझें या एक हिकायत समझें या उसे एक कहावत समझें, कुछ भी समझें, वो इस तरह से है कि बुज़ुर्ग हमेशा से ये कहते चले आए हैं कि जब औलाद जवान हो जाए तो उसकी शादी करनी चाहिए और कोशिश करें कि शादी वहाँ करें जहाँ आप चाहते हैं, ताकि आपको भी मुस्तक़बिल में कोई इशू ना हो। लेकिन अगर आपकी जो बच्चे हैं वो समझ नहीं रहे हो तो उनको दबका देना चाहिए, और दबके से भी जब काम ना चले तो फिर ये डर होता है कि कहीं बगावत ना हो जाए, बागी ना हो जाए बच्चे, तो फिर उनकी हाँ में हाँ मिला दी जाती है। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा फिर देखा जाएगा। तो अभी जो इस सूरत हाल में जो हुकूमत के मुज़ाकरात हुए हैं उलमाए किराम के साथ, पीराने इज़ाम के साथ, तो मुझे हकीकत में ऐसे बिल्कुल वो कहावत याद आ गई कि हुकूमत ने जब पहले कोरोना वायरस की वबा सामने आई तो उसके बाद यकदम बगैर किसी मुशावरत के उन्होंने लॉकडाउन कर दिया। उलमा के साथ एक सबसी सी मीटिंग हुई, उसमें भी कुछ नुकात तय हुए, कुछ नहीं हुए, और उसके बाद उन्होंने इज्तिमाई जुमा पर पाबंदी लगा दी। वो एक जुम्मा तो लोगों ने बर्दाश्त कर लिया, दूसरे जुम्मे पर लोग निकल आए, फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों की आमद शुरू हो गई। और फिर हमने देखा कराची में जैसे हुआ, लाड़काना में हुए, हैदराबाद में हुए, फिर रावलपिंडी में भी हुए, उसके अलावा कुछ और इलाके हैं जहाँ पे, पेशावर में हुए, खैबर पख्तूनख्वा के कुछ और इलाकों में भी हुए, और मज़ाफ़ाती इलाकों में तो इज्तिमात जुम्मा पे कोई पाबंदी थी ही नहीं, बिल्कुल नहीं थी। अब जैसे आपने बात की कि रमज़ान मुबारक, तो रमज़ान मुबारक के हवाले से हुकूमत ने एक डिसाइड किया था कि
علماء کرام کے ساتھ ایک طویل مشاورت کریں گے، طویل مشاورت. تو اسی سلسلے میں پھر چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل کو کہا گیا، اس کے ساتھ وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور قادری صاحب کو کہا گیا کہ آپ دونوں حضرات تمام علماء کرام سے یہ باتیں ساری میڈیا پہ آ گئی. میں اپنے ناظرین کو ریلی جو کل ہم بیٹھے تھے ڈسکس کیے، جی جی جو چیزیں کی کہ رمضان مبارک میں جو مذہبی جو ایونٹس ہیں وہ ریلی میرے لیے انٹرسٹنگ تھے کہ رمضان مبارک میں وہ کسی بھی فرقے سے جو مذہبی ایونٹس ہیں وہ اس میں تھوڑا روشنی میں بتاتا ہوں آپ کو اس میں. ہاں ایونٹس کون سے ہیں؟ دیکھیں رمضان مبارک جیسے ہی شروع ہوتا ہے نا تو عوام، یہ خصوصاً ہمارے جذباتی لوگ ہیں، ویسے بھی خیر ہم جذباتی ہیں، اور خصوصاً اس حوالے سے تو ہم کہتے ہیں کہ جب رمضان شروع ہو گیا ہم نے پورا سال گناہ کیے ہیں، کچھ کیا، بس سیدھا مسجد جاؤ اپنے گناہ بخشواؤ. یہ ہمارا ایک ٹرینڈ بن چکا ہے، اور اچھی بات ہے رمضان مبارک میں لوگوں کے بات کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ رمضان مبارک جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو پہلا عشرہ جو ہے، پہلے 10 دن بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے. روزوں کا اہتمام ہوتا ہے، سحری کا، افطاری کا، گہما گہمی ہوتی ہے، لوگ ایک دوسرے کے گھر افطاریاں بھجواتے ہیں، سحریاں کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ پھر جب مذہبی ایونٹس کی بات کی جائے تو دیکھیں 3 رمضان مبارک کو اہل سنت برادران کے نزدیک حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا یوم وفات ہے. اس دن بڑی گہما گہمی ہوتی ہے، بہت بڑی ہوتی ہے، محافل ہوتی ہیں، گیدرنگ ہوتی ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں اس کو. اس کے بعد پھر 10 رمضان مبارک حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا یوم وفات ہے. پھر وہ یوم وفات جو ہے وہ سب کے نزدیک، وہ اہل سنت ہے، اہل تشیع ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، سب کے نزدیک وہ دن متفق ہے کہ اس دن حضرت خدیجہ کا یوم وصال ہے. اور اس دن پھر مجالس ہوتی ہیں، محافل ہوتی ہیں، وہاں پہ بھی ایک بڑا اجتماع ہوتا ہے ان دنوں میں بھی. پھر 15 رمضان مبارک سے لے کے 20 رمضان مبارک، یہ دوسرا عشرہ ہے. دوسرے عشرے میں یہ جو 5 دن ہیں یہ یوم بدر کے عنوان سے جو پہلا غزوہ ہوا تھا اسلام کا، اس کے حوالے سے یہ دن منایا جاتا ہے. اور یہ ایام 5 ایام تقریباً 4 سے 5 ایام میں یہ محافل ہوتی ہیں. 11 سے 15 نہیں 15 سے 20 تک. اچھا اوکے 15 سے 20 تک یہ ایک سلسلہ چلتا ہے. مجالس کا انعقاد کیا جاتا ہے، محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے، مختلف جگہوں کے مختلف اوقات میں محفلیں ہوتی ہیں، تو ایک اجتماع وہ بھی ہوتا ہے. اس کے بعد پھر 20 رمضان مبارک سے شروع ہو جاتا ہے سلسلہ. نہیں آخری عشرے سے پہلے جو شروع ہوتا ہے وہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کا یوم شہادت بھی انہی دنوں میں ہے. اچھا تو 20 رمضان مبارک سے لے کے 22 رمضان مبارک تک یہ سلسلہ 3 سے 4 دن چلتا ہے. جلوس نکلتے ہیں پورے ملک میں، اس کے علاوہ مجالس ہوتی ہیں، یوم علی کے جلوس نکلتے ہیں، مجالس ہوتی ہیں، محافل ہوتی ہیں، اہل سنت کے ہاں بھی، اہل تشیع کے ہاں بھی انعقاد کیا جاتا ہے. اس کے بعد پھر ایک اور جو بات ہے جو آخری عشرے میں، وہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرنے کے لیے اعتکاف ہوتا ہے. اور اعتکاف 10 دن کا ہوتا ہے، کم سے کم 9 دن کا ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن. مطلب 20 رمضان سے لے کے جی یہ 20 رمضان کی شام کو لوگ اعتکاف پہ بیٹھ جاتے ہیں مساجد میں. اور اہل تشیع کے نزدیک وہ 18 تاریخ 18 جو روزہ ہوتا ہے، 18 روزہ، 18 روزے والے دن رات 19 کی شب کو وہ بیٹھ جاتے ہیں. ان کے ہاں ایک دن پہلے شروع ہو جاتا ہے، وہ بیٹھتے ہیں 19 سے 23 تک. اور اہل سنت برادران کے ہاں، لیکن یہ 23 تک ضروری نہیں ہے، وہ اس کو لے کے جاتے ہیں 29 تک. لیکن بعض جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں 23 تک ہو گیا تو کافی ہے، 4 دن 5 دن. لیکن جو اہل سنت علماء ہیں ان کے نزدیک جو تمام باقی مکاتب فکر ہیں وہ 21 رمضان مبارک سے لے کے 29 رمضان مبارک تک اعتکاف ہوتے ہیں. 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے. اس دن میں لیلۃ القدر کی رات جو ہے وہ آخری عشرے میں بتائی گئی ہے کہ وہ 21 23 25 27 29 ان راتوں میں سے ایک رات ہوگی. اور اہل تشیعوں میں اگر تھوڑا اضافہ کریں تو 19 کی رات بھی ہے کہ ان تمام راتوں میں آپ لیلۃ القدر کو تلاش کریں. تو لوگ پھر عبادت کے لیے اہتمام کرتے ہیں. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی مساجد میں جہاں لوگ 4-5 لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں، وہیں پر جو بڑی مساجد ہیں جیسے اسلام آباد میں فیصل مسجد سب سے بڑی مسجد ہے، یہاں پہ سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے اور لوگ سینکڑوں کی تعداد میں آتے ہیں اعتکاف بیٹھنے کے لیے، باقاعدہ رجسٹریشن ہوتی ہے. اس کے بعد راولپنڈی میں جامع مسجد سب سے بڑی مسجد ہے،
फिर वहाँ पे आगे आमना मस्जिद है, फिर उसके अलावा कराची में मेमन मस्जिद है, फिर लाहौर में बादशाही मस्जिद है, फिर मिनहाजुल कुरान पाकिस्तान फैरुल कादरी साहब का अपना एक सिलसिला है, वो साल से एहतिकाफ करवा रहे हैं। तो ये सारी चीजें मैं बात खत्म करने लगा हूँ। तो ये वो गैदरिंग्स हैं जो जहाँ पे होती हैं, इनकी वजह से अब जहाँ पे बात आ जाती है कि आप तो कह रहे हैं कि मैं भी यही बात कर रहा था कि अब ये सारे इवेंट्स आपने बताए रमजान पहले से लेके 29 तक, उसमें सैकड़ों लोग मतलब के तमाम के मुख्तलिफ इवेंट्स होंगे, उसके बाद सैकड़ों लोग मसाजिद में बैठेंगे, ये एतकाफ में बैठेंगे, वजू एक जगह पे वजू करेंगे, वहीं पे वॉशरूम यूज करेंगे, जाहिर है नहीं। इसमें अब एक चीज और तो उसमें कैसे पॉसिबल है, एक चीज उन्होंने तय की है जी इस दफा। अब देखना होगा कि इस पे अमल कितना होता है। जी मैं बताता हूँ, देखें जो 20 नुकाती अलामिया जारी किया है हमारे सदर से जारी, उसमें एक बात इन्होंने तय की है कि इस दफा एहतिकाफ घरों में होगा, एहतिकाफ मसाजिद में नहीं होगा। तो बाकी इवेंट्स का क्या होगा? सुने, एहतिकाफ घरों में होगा कि एहतिकाफ क्योंकि इतने लोगों को इकट्ठा रखोगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए जिसने एहतिकाफ बैठना घर में बैठे। लेकिन क्या उलमाए किराम इसके ऊपर अब फिर देखना होगा कि आया किस हद तक अमल दरामद करवाते हैं। दूसरी चीज है कि जो दीगर इबादत है, जैसे तरावी की इबादत है, तरावी में लोग तकरीबन कम से कम आधा पौना घंटा खड़े होते हैं एक जगह पे नमाज पढ़ते हैं, उसके लिए उन्होंने ये कहा कि 6 फुट फासला। लेकिन वो उलमा साहब कहते हैं कि वो 3 फुट जो भी है, हाँ 6 फुट। अच्छा इसमें 3 फुट है, 6 उसमें एक और चीज भी है। देखें अगर 6 फुट हो ना, दोनों तरफ 6 फुट हो, अहले तशरीह के नजदीक तो जमात ही नहीं होती। अच्छा, अहले तशरीह के नजदीक जमात नहीं होती। तो वो कहते हैं कि उसके लिए वो कहते हैं वो उनके लिए क्राइटेरिया ये है कि जो कम से कम फासला है, ज्यादा से ज्यादा फासला जो है वो 2.5 से 3 फुट के दरमियान हो तो नमाज, उससे ज्यादा हो तो फिर एक और अगर 2.5 से 3 फुट का भी फासला है तो सिर्फ एक सफ में नमाज हो सकती है, बाकी सफों में नहीं हो सकती। ये और एक बलोला बात। हाँ जी, ये फिकी मामलात है ना जी, जो उस पे तो क्योंकि वो कहते हैं कि हम इतने ज्यादा फासले पे हम जमात ही नहीं करा सकते, एक सफ तो करा सकते हैं लेकिन बाकी नहीं। अहले सुन्नत के नजदीक भी ये है कि 3 फुट, अच्छा उससे ज्यादा हो तो फिर वो कहते हैं 3 फुट फासला हो लेकिन उसके पीछे बाकी सफें भी लग सकती हैं। अहले तशरीह के नजदीक कि अगर ये शर्त है तो फिर इस शर्त में सिर्फ एक सफ में नमाज हो सकती है। ओके, एक ही चीज होगी। दूसरी चीज होगी कि ये चीजें अगर के उसमें बच्चे नहीं आने जी, बच्चे नहीं आने, ठीक है, 50 साल से ऊपर एज वाले बंदे नहीं आने, ठीक है। अब सोशल मीडिया पे ये डिस्कस हो रहा है कि ये वो लोग तय कर रहे हैं जिनकी उम्र सारे एजेड लोग हैं, वो सदर डॉक्टर आरिफ अलवी हो, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हो, जो भी उलमा इकराम मुज़ाकरात में बैठे हैं, अगर वो उलमा इकराम इसमें तरावीह में नहीं जा सकते तो मतलब फिर इनका क्या होगा? देखें अब देखें बात यह है कि जहां तक बात है तरावीह में जाने की, जो डिस्टेंस है सोशल डिस्टेंस, सबसे पहला तो इम्तिहान उलमा इकराम का ये होगा कि आया उनके मसाजिद के बाहर सैनिटाइजर गेट्स लगे हैं या नहीं लगे। अगर तो वो गेट्स लग गए हैं तो फिर तो किसी हद तक वो कह सकते हैं कि हमने ये एहतमाम किया। फिर दूसरा होगा कि क्या वो नमाजियों को फर्ज नमाज के बाद फौरन घर जाने की के हवाले से एहतमाम करेंगे या नहीं, क्योंकि लोग तो नमाज के बाद फिर सुनते पढ़ते हैं, खड़े हो जाते हैं, गपशप करते हैं, कैसे रोकेंगे आप? जी जी, उसके लिए आप कैसे रोकेंगे? क्या मैकेनिज्म बनाएंगे कि लोग वो वुजू करने की जगह फिर क्या वो अपनी जान नमाजें लेके आएंगे घर से? चटाई नहीं बिछानी है, वो नहीं बिछाना, क्योंकि कारपेट बिछाएंगे तो फिर वो जो आएगा तो अगर खुदा न खास्ता कोई गीले पांव मस्जिद में आ गया है और उसके साथ कोई प्रॉब्लम है तो वो जो बंदा वहां जाएगा तो उसके लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। मतलब अब ये इम्तिहान ये उलमा इकराम का है या मुंतज़िमीन का है? ये उनका है कि आप लोकल इंतजामिया और उलमा इकराम का, ठीक है। अगर बाकी ये चीजें जो आप कहते हैं कि ये पॉसिबल है, लेकिन काफी उसमें तो फिक्री मामले भी आपने वो भी छेड़ दिए, वो भी उठा दिए। आप देखते हैं कि ये चीज कैसे होती है। दुआ तो ये है कि ये खैर खूबी सी हो और ये जो वबा है उससे हमारे लोग महफूज रहें और उनकी इबादतें भी कबूल हों। लेकिन यहाँ पे एक बात और भी करूँगा, मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये सिर्फ मजहबी इज्तिमात नहीं है, फिर चांद रात है, चांद रात में लोगों की बड़ी तादाद आती है जो वहाँ पे
اس کے بعد پھر نماز عید ہے جو سب سے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، اور اس سے پہلے رمضان مبارک کے آخری عشرے میں جہاں ہم بات کر رہے ہیں کہ عبادات میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد آتی ہے، محافل شبینہ بھی ہوتی ہیں ان راتوں میں، ختم قرآن کے بھی ایونٹس ہوتے ہیں ان راتوں میں، پھر اس کے بعد 20 سے لے کے اور 29 تک لوگوں کی بڑی تعداد مارکیٹس میں جاتی ہے، بچوں کے ساتھ جاتے ہیں لوگ شاپنگ کرتے ہیں، تو یہ بھی تو تو یہ ایسے سمجھو کہ اب ہم نے یہ سارا کچھ چھوڑ دیا لوگوں پہ کہ وہ جو بھی ہو وہ دیکھا جائے گا، اپنی حفاظت خود ہی کرے، باقی کورونا جانے لوگ جانے۔ ہماری زبان میں ایک اور مجھے یاد آ گئی ہے، آپ سے شیئر کرتا چلوں آپ کے پروگرام کے توسط سے، کہ وہ کہتے ہیں کہ کھاتی پیتی آؤ موج کیتی آؤ، مطلب کھاتے پیتے جاؤ اور موج کرو، ہاں موج کیتی آؤ، اور آگے اور نپائی نہیں دینا، مطلب آپ نے اپنی کسی کوئی آپ کو پکڑ نہ سکے تاکہ اتنا کھاؤ پیو اور عیاشی کرو، پکڑ نہیں دینا، لیکن اگر پکڑے گئے، اگر نپے گئے ہو تو جوابداری اپنی ہے، مطلب اگر تمہیں کرونا نے پکڑ لیا تو یہ تمہارے اوپر ذمہ داری ہے۔ تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کی گپ شپ انتظار حیدری سے، کیونکہ میں کافی یہ جو بھی مذہبی ایونٹس ہیں یہ جاننا چاہتا تھا، تو اب یہ لبا ہم اس پہ پہنچے ہیں کہ اگر اپنی اس پہ چلو مرضی پہ اگر کورونا نے پکڑ لیا تو پھر آپ جانے کورونا جانے، باقی حکومت نے یہ سارا کچھ آپ لوگوں کو ہم کو سب کو چھوڑ ہی دیا ہے۔ اللہ کے آسرے ہمارا یہ پروگرام دیکھیں، اس کو پسند آئے تو اپنا فیڈ بیک دیں۔